السلام علیکم۔ چلیے آج کرتے ہیں غزل نمبر 2۔ یہ کلاس ہے 10th کلاس کے لیے، جن کا کورس ہے اردو کورس ہے کوڈ 003۔ نوائے اردو آپ کی کتاب ہے اور اس نوائے اردو کورس اے والے بچوں کے لیے ہے، اور یہ جتنے بھی MCQs اس میں نے رکھے ہیں وہ سارے بہت ہی اہم ہیں، اس لیے آپ کا دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس غزل کو پڑھ لیا ہوگا۔ یہ غزل نمبر 2 ہے، اس سے پہلی والی غزل پہ ویڈیو بنا دیا جا چکا ہے۔ یہ سیٹ نمبر 11 ہے، باقی کے سیٹ ایک پلے لسٹ میں ڈلا ہوا ہے جس کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے 10th اردو A 003 چیپٹرز MCQs۔ چینل پر جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، تو پہلے ہم غزل کو لیں گے، ٹھیک ہے؟ غزل کے ایک ایک شعر کو لیں گے اور پھر ہم اس پہ سوال دیکھیں گے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور جو آخر کا شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی نام استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اتنا کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو چلیے پہلا جو سوال ہے وہ ہے، اس غزل کے شاعر کون ہیں؟ عموماً یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ غزل جو سوال آتا ہے، میں یہاں پہ بتاتی چلوں آپ کو، غزل سے کیا آ سکتا ہے؟ ایک تو شاعر کا نام آ سکتا ہے، پلس جو غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، غزل کے پہلے شعر کا اور آخری شعر کا، یا پھر اس غزل کا کوئی بہت ہی مشہور شعر ہو اس کا۔ ساری چیزیں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر پہلا کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے ایک شعر دے دیا، غزل کے پہلا شعر دے دیا میں نے آپ کو، اور اس سے پوچھ لیا میں نے کہ اس غزل کے شاعر کون ہے، تو اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور آیا بھی ہے آپ کے اس سیمپل پیپر میں، ٹھیک؟ اور شاعر کا نام، اصل نام، اس کا تخلص، اور اس کا سن پیدائش اور سن وفات، یا کہاں پیدا ہوئے، یا انہوں نے کس سے تعلیم حاصل کی تھی شاعری کی، یہ سب چیزیں ضروری والے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی سوال ہیں اس میں بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں، کوئی بھی بیکار سوال نہیں ہے، اور آپ کو صرف اپنا ٹیکسٹ بک پڑھنا ہے، اور کوئی بھی ادھر ادھر کے خواہ مخواہ کے کوئی کتاب آپ کو نہیں چھاننی ہے، صرف آپ کو اپنا ٹیکسٹ بک ریڈ کرنا ہے اچھے سے، اور اس کے بعد جو ایکسرسائز وغیرہ میں جو دیا رہتا ہے، جتنی بھی چیزیں دی رہتی ہیں اس کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ سوال جواب تو آپ کو صرف پڑھنا ہے، جواب آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب یاد نہیں کرنا ہے، اور جو غور کرنے کی باتیں یا ایکسٹرا اور باتیں اس میں جو شامل ہوتی ہیں اس کو آپ کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی سوال MCQs کے لیے آئیں گے، خاص کر MCQs کے لیے جو سوال آتے ہیں وہ مین باتوں سے ہی آتے ہیں، چیپٹر کے بیچ سے کوئی بھی سوال اٹھا کے نہیں بناتا ہے، تاکہ آپ بچوں کے آسانی ہو، اس لیے جو ایکسرسائز میں جو چیزیں دی رہتی ہیں ان میں سے سوال اکثر بنائے جاتے ہیں، یا موٹی موٹی کوئی مطلب کہانی میں جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں ان سے سوال بنا لیا جاتا ہے، ڈیپ میں کوئی نہیں جاتا MCQs میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی آپ کی کیا کہتے ہیں ضروری باتیں۔ پہلا جو سوال ہے، اس غزل کے شاعر کون ہیں؟ آپشن اس میں 2 دے رہی ہوں، لیکن آپ کو مین ایگزام میں 4 ملیں گے، یہ میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں۔ میر تقی میر، محمد ابراہیم ذوق۔ دوسرا سوال ہے، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپشن اے صنعت تضاد، آپشن بی حسن تعلیل۔ سوال نمبر 3، شعر میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی شعر دے کے کہ پوچھ لیں گے کہ اس میں کیا بات بتائی گئی ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔ اے انسان کی خوشی، بی انسانی زندگی کی حقیقت۔ پھر ایک شعر ہے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ اس غزل کا ردیف کیا ہے؟ اے دل لگے، بی چلے۔ سوال نمبر 5، یہاں میں نے آپشن پہلے لکھ دیا تھا، یہ سوال یہاں پہ ہے، مندرجہ والا شعر یعنی یہ شعر، مندرجہ والا شعر میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اے دنیاوی عیش و عشرت میں انسان کا پھنسنا،
बी दुनिया को भुलाने की कोशिश। फिर एक शेर है, हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। इस पे सवाल बनता है। सवाल नंबर 6, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है, और ये बहुत ही अहम सवाल है। ए सनत कनाया, बी सनत तलमी। सवाल नंबर 7, उम्र खिज्र से शायर की क्या मुराद है, यानी क्या मतलब है उम्र खिज्र से। ए लंबी उम्र, बी खिज्र से शिकायत, खिज्र अलैहिस्सलाम से शिकायत। सवाल नंबर 8, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले से इंसानी ज़िंदगी के किस पहलू की निशानदही की गई है, यानी किस पहलू को इसमें उजागर किया गया है इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक। ए ज़िंदगी की बेवफाई, बी ज़िंदगी की मुद्दत मुख्तसर होना। सवाल नंबर 9, ज़ौक़ की सन पैदाइश और वफ़ात बताएं। ए 1713 1781, बी 1789 1854। सवाल नंबर 10, ज़ौक़ के उस्ताद का नाम बताएं। ए उस्ताद शाह नसीर, बी मोमिन खां मोमिन। सवाल नंबर 11, ज़ौक़ को किन की उस्तादी का फ़ख्र हासिल है, यानी वो किन के उस्ताद थे, ज़ौक़ जो है वो किन के उस्ताद थे। ए बहादुर शाह ज़फ़र, बी कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 12, ज़ौक़ का असल मैदान क्या है। ए मसनवी, बी कसीदा, यानी उन्होंने किस में सबसे ज़्यादा शायरी की है, मसनवी में या कसीदे में। तो 12 सवाल आपके पूरे होते हैं इस चैप्टर के। आइए अब इसके आंसर देख लेते हैं। और एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि आप देखते होंगे कि मैं दो बार सवाल को पढ़ती हूँ। एक बार पहले सवाल पढ़ देती हूँ, उसके बाद जब जवाब बताना होता है तब भी मैं सवाल पढ़ती हूँ। वो इसलिए कि जब बार बार कोई चीज़ हम सुनते हैं तो हमारे जहन नशीन हो जाता है, यानी हमारे दिमाग में वो फीड हो जाता है, वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। इसलिए मैं 2 बार पढ़ती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो पहला सवाल है, इस गज़ल के शायर कौन है। तो इस गज़ल के शायर हैं मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, बी ऑप्शन इसका सही है। सवाल नंबर 2, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ। तो इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है, तो 2 का ए ऑप्शन सही है। तज़ाद मतलब अपोजिट वर्ड। इसमें दिखा देती हूँ मैं। हयात क़ज़ा, ज़िंदगी मौत। एक और चीज़ है आए आना और जाना, ठीक है। सवाल नंबर 3, शेर में क्या बात बयान की गई है। तो 3 का बी ऑप्शन सही है। इंसानी ज़िंदगी की हकीकत, ये चीज़ बयान की गई है कि इंसान को ये जो ज़िंदगी मिली है ना उसे उसकी इजाज़त से मिली है, और ना ही मरने के वक्त उसकी इजाज़त ली जाती है। ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। इसके बाद अगर सवाल नंबर 4, इस गज़ल का रदीफ़ क्या है। तो इस गज़ल का रदीफ़ है चले, ठीक है। रदीफ़ उसे कहते हैं जो एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 5, मंदरजा वाला शेर में किस बात की तरफ इशारा किया गया है। तो 5 का ए ऑप्शन सही है। दुनियावी ऐशो इशरत में इंसान का फंसना, यानी इंसान जो है वो दुनिया के रंग में रंग जाता है, अगर वो ना चाहे तो भी वो इससे दूर नहीं जा सकता। यही चीज़ इसमें बताया गया है कि बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, यानी बेहतर तो यही कि इंसान दुनिया से दिल ही ना लगाए, लेकिन इंसान का बस नहीं चलता है और उससे कोई भी मतलब इस दुनिया में अगर जीना है तो इस दुनिया से लो लगाना ही पड़ेगा। ये दुनिया अपनी तरफ उसे खींचती है, अट्रैक्ट करती है। उसके बाद है छठा सवाल, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है। तो इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। सनत तलमी कहते हैं कोई वाक़या, कोई किस्सा, कोई बात किसी शख्स की, किसी जगह की शायरी में बयान हो रहा है। तो इसमें हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी उम्र के बारे में बयान किया जा रहा है। तो ये सनत तलमी है। सवाल नंबर 7, उम्र खिज़्र से शायरी की क्या मुराद है। तो 7 का ए ऑप्शन सही है, लंबी उम्र। इसके बाद है 8वां, हम क्या रहे अभी आए अभी चले से इंसानी ज़िंदगी किस पहलू की निशानदेही है। तो 8 का बी ऑप्शन सही है।
ज़िंदगी की मुद्दत मुख्तसर होने की तरफ इशारा किया गया है, इस पहलू की निशानदेही की गई है। उसके बाद है 9, ज़ौक़ की सन पैदाइश और वफ़ात बताए। तो ज़ौक़ की सन पैदाइश और वफ़ात है बी ऑप्शन 9 का बी ऑप्शन 1789 1854। 1713 1781 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। इससे पहले वाले जो हम पढ़ चुके हैं। गज़ल नंबर 1, ज़ौक़ के उस्ताद का नाम बताएं। ज़ौक़ के उस्ताद हैं ए उस्ताद शाह नसीर। सवाल नंबर 11, ज़ौक़ को किनकी उस्तादी का फ़ख्र हासिल है। तो ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। उसके बाद है 12, ज़ौक़ का असल मैदान क्या है। तो ज़ौक़ ने क़सीदा निगारी में अपना कमाल दिखाया है। सबसे अव्वल नंबर पे है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उसके बाद ज़ौक़ का ही नाम आता है क़सीदा निगारी में। तो लीजिए गज़ल नंबर 2 भी हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अब तीसरी गज़ल हम पढ़ेंगे जो कि है शाद अज़ीमाबादी की गज़ल। उसके बाद हम क्या कहते हैं गुलज़ार उर्दू में जो सबक बच गए हैं, जो ज़रूरी सबक है, उसको हम देखेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आने के लिए शुक्रिया आपका इस क्लास में, और जो भी क्लास मैं आपको दे रही हूँ उसको ज़रूर आप अटेंड करें और उसको ध्यान से देखें। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पहले लेसन रीड कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखा कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।